পদ পদ মন শ্রীরাধা মোহন গোবিন্দ গোপাল গোবিন্দ গোপাল পদ পদ মন শ্রীরাধা মোহন গোবিন্দ গোপাল গোবিন্দ গোপাল ধরিলে সে নাম লভিব কারণ ধরিলে সে নাম লভিব কারণ হব সিন্ধু হব পারি গোবিন্দ গোপাল পদ পদ মন শ্রীরাধা মোহন গোবিন্দ গোপাল গোবিন্দ গোপাল গোবিন্দ গোপাল नारायण नारायण कदम मुनिया कमुना चलिया गिरि गोवर्धन धरा गिरि गोवर्धन धरा मदन गोपाल सदा दुलाल कबीर पद कहरा बोझ कबीर पद कहरा भक्त जनय दयालु बनरे भक्त जनय दयालु बनरे पीठे बोतार धरिके गोविंद गोपाल पद पद मन श्रीराधा मोहन गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल नारायण 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 तुम पादर तो पड़ी पूरा है धन्य ठीक समय आसी मो दुख बाहर परिच लागब अरे अरे तोर कुछ दुख जार पिता धीरे धीरे तार कुछ दुख चिंता तोर बाबू कौन है यदि पारिबी ताले मु निश्चय तेणु कहमने देही की पारिब मो दियो लगी उपयुक्त बर संधान ओ यही कथा दुनिया कौन बरर पड़ी तेणु कहमनी मो झील किए अति उपयुक्त बर नारायण नारायण अचंती अचंद्र बाबू श्रीकृष्ण बलवर्ष अनेक वीर सुंदर पुत्र अच्छा तई भर एक वर बाची बह हबनी झीलटा मोर भातृ अंता परम शत्रु ता पुत्र गुणी तुम्हें मोर दईता को मार दो तमें विभीषित परम पूज्य बोले चार देले बाबू कहला कथा रे किए तो कार जो है जीवनी
ତାକୁ ଯଦି ତୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତେବେ ଅନେକ ବୀର ଅଛନ୍ତି ଏପରିକି ମହେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ କୁମାର ଜରହନ ପୁତ୍ର ସହଦେବ ବୀର ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ପୁତ୍ର ଚିତ୍ରସେନ ତ ଯିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ବର ହୋଇପାରିବେ। ଏ କଥା କହିଲେ ମୁନି ମୋ ମନକୁ ପାଇଲା ଆଜି ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଳି ଆଣିବି ସେ ତିନି କୁମାରଙ୍କୁ କରିବି ମୋ ଝିଅ ଲାଗି ସ୍ୱୟଂବର କିଏ ତାର ଦୂତ ମୋ ନିକଟ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଠିକ ଅଛି ମୁନି ତେବେ ଆସିବାର। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। महाराज कंकुलाचलंकर जय हो कुहंतु महाराज ये आदेशे मते डकाइल महाराज। ଯାଅ ଦୂତ ଜରାସନ୍ତ ପୁତ୍ର ସହଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର ପୁତ୍ର ଚିତ୍ରସେନ ଶିବ ପୁତ୍ର ଷଡ଼ାନନ ଏ ତିନି କୁମାରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ ମୋହର ଭୁବନେ। किंतु ये कारण है ये दीदी को मेरे को महाराज। ଶୁଣ ଦୂତ ମୋ ଝିଅ ଜୟନ୍ତୀମାଳ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂବର ହବ ଆସନ୍ତା ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଏ ତିନି କୁମାର ଭିତରୁ ତାର ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ ଦେବ ତାର କଣ ମାଳ ସେ ହେବ ତାର ସ୍ୱାମୀ। ଯାଅ ଦୂତ ବିଳମ୍ବ ନ କର। राजा महाराज। महाराज मो मध्य जाऊँ महाराज स्वयंवर व्यवस्था करी। ହଁ ଯାଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କର। चल परी स्वयंवर व्यवस्था करवा। अरे चल